quatrième exemple, si l'année A n'est pas divisible par 4, alors elle n'est pas bisectile. Bisectile يعني واحد l'année bien sûr اللي كيقولوا ما عرفت نسيت عليها بالعربية، حيت كاين جوج ديال الأنواع ديال لي زاني، فاش كيكون bien sûr février فيه 28 ولا 29. اوكي بيان دونك القمرية واقيلا والشمسية ولا شي بحال هكا. Bien, donc bisextile, donc bien sûr, il y a la définition. Si A est divisible par 4, l'année est bisextile, sauf si A est divisible par 100 et par 400. هذه مهمة بزاف. يعني tout simplement أنا ندير واحد البروغرام نطلب من l'utilisateur يافيشي لي باغ اكزومبل واحد لاني، اوكي et bien sûr أنا غنقول ليه واش هاد لاني bien sûr bisextile ولا n'est pas bisextile tout simplement. متفقين؟ Bien. Donc tout simplement نحاول كوبي هادشي باش نبقى نشوفو هنا في البروغرام. دونك نمسح هادشي bien sûr ici ندير واحد الكومونتير. Donc ici comme ça bisextile. Bien. Donc نمسح هادشي. Donc bien sûr l'année كتكون دائما اونتي. دونك انت نسميها مثلا اني مثلا اكزومبل. اوكي بيان نسميها ولكن غير ان من الاحسن بلا ما نقول اني بزاف. دونك صافي بيان. دونك دابا غنقول لي سي اوت نطلب من ليتيزاتور يعطيني بيان سور لاني. دونك دوني لاني بيان. دونك غنخدمها بيان سور في ا سي ان. دونك ا بوان فوكيل. اوكي دونك دابا غندير التيست ديالي. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان قال لك سي لاني ا ني با ديفيزيبل باغ 4. دونك بيان سور فاش كنديروا لا ديفيزيون تو سامبلومون فاش كنقول ديفيزيون يعني لو ريست خصو يكون زيرو. يعني فاش كنقول مثلا ا مثلا هادي نسميوها هما تسميو غروند ا نسميو غروند ا يلا متفقين. يعني فاش كنقول لك ا ديفيزيبل باغ 4 يعني تقبل القسمة على 4 يعني تو سامبلومون لو ريست ديال ديفيزيون اوكليديان خصو يكون زيرو. متفقين يعني لو ريست خصو يكون زيرو. يعني تو سامبلومون فاش كنقول لك ا ديفيزيبل باغ 4 تو سامبلومون يعني ا كتكتب على الشكل التالي، كتكتب على الشكل ك واحد العدد ك مضروب في 4 تو سامبلومون في 4. اي بيان سور سيتادير لو ريست كيساوي زيرو. يعني الباقي زيرو تو سامبلومون. يعني هادشي راه كي ايكيفو ان تو سامبلومون فاش كنقول لك ا موديلو. يعني فاش كنقول موديلو هو بيان سور باقي القسمه موديلو 4 ايكال زيرو تو سامبلومون ايكال زيرو. يعني الا قلت لك بيان سور ا كتقبل القسمه على 4 يعني ديفيزيبل باغ 4 دونك تو سامبلومون يعني كنقول لك ا موديلو 4 ايكال زيرو تو سامبلومون. متفقين؟ دونك هادشي بيان سور اللي غنتيستيو به. دونك في هاد الحاله بيان سور نبداو بهاد الحاله اللي قال لك ساهله. دونك قال لك سي لاني ا ني با ديفيزيبل باغ 4 الوغ ديريكتومون ني با بيسيكتيل. اوكي دونك هادشي بيان سور اللي غنكتبو نقول ليه. اوكي بيان دونك بيان سور نقول اف tout simplement نقول الا كانت ا موديلو 4 هنا قال لك ني با ديفيزيبل يعني العكس هنا غتكون ديفيرونت. ديفيرونت بيان سور في اللونغاج سي بلس ديالنا هي هكا ماشي هكا باردون مي كونتر. متفقين هادي هي ديفيرون. يعني الا كانت ا موديلو 4 ديفيرون ا 0 دونك في هاد الحاله بيان سور تو سامبلومون ديريكتومون شنو غنقول ليه بان لاني ني با بيسيكتيل ولا ني با بيسيكتيل. دونك سي اوت دونك غنافيشي ديريكتومون لاني l'année n'est pas donc n'est pas quoi bisextile ok donc et underline ندير واحد underline point دونك في هاد الحاله الاولى يعني حيدناها. متفقين؟ دابا الحاله الثانيه الا كان بيان سور ا ديفيزيبل باغ 4 ولكن مي اتونسيون ماشي ديفيزيبل باغ 4 دونك ديريكتومون نقول بيسيكتيل sauf si a est divisible par 4 ou le par 100 bien sûr entre divisé par 4 ou le en même temps divisible par 100 et pas par 400. Donc fait bien sûr que tu bien sûr bisextile mais bien sûr يعني العكس ديال non bisextile. اوكي bien donc يعني tout simplement يعني else يعني else كتبقى لي بان a موديلو 4 ايكال 0.
متفقين؟ بيان دونك ندير لي زاكولار دونك واحد بوان ديموكاسيون حيدوها بيان دونك بيان سور اف دونك شنو غندير اف بيان سور لا كانت دونك دابا بقات لي دابا هذه ولات عندي ايكالا زيرو هنا في الس متفقين دونك شنو خاصني نتيستي لا كانت مالها ديفيزيبل باغ 100 اي با ديفيزيبل باغ 400 لاحظوا معايا هنا عندي اي يعني اي هي دوبل 1% متفقين بيان يعني غنقول لي اف لا كانت مالها موديلو 100 موديلو 100 اي قال زيرو يعني هنا كنقول بان ديفيزيبل باغ 100 متفقين اي موديلو كوا موديلو في هاد الحاله 400 مالو ديفيرون زيرو يعني لا تقبل قسمة على 400 متفقين يعني هنا ديفيزيبل باغ 100 مي با ديفيزيبل باغ 400 يعني في هاد الحاله بيان سور غتكون لاني بيسيكتيل ولكن صوف حيد هادي يعني الا كانت هادي راه ماشي بيسيكتيل يعني هادي كتقول لك ان لاني ني با بيسيكتيل اوكي بيان يعني هادي هي الحاله الخاصه ديال هادي ديال بيان سور خاصك تكون ديفيزي باغ 4 بحيث ان هاد لاني في هاد الحاله كتكون ني با بيسيكتيل دونك تو سامبلومون ديريكتومون هنا كتقول لي بان سي اوت لاني ني با بيسيكتيل بيان سور غتبقى لي بيان سور else تو سامبلومون يعني العكس ديال هادي يعني بيان سور هنا غتكون بيان سور هنا او بيان سور صاي دونك ديريكتومون هادي كوبي نو كتحاول تزرب بعض المرات ملي كتحط لاني اي بيسيكتيل دونك تري بيان دونك هادشي بيان سور لي بغا donc l'année n'est pas bisectile donner l'année donc différent l'année n'est pas bisectile bien sûr bien sûr le reste de divisible de a sur 4 égale différent à 0 et bien sûr le cas bien sûr le cas a divisible par 100 il n'est pas divisible par 400 ne pas rajouter deux fois ça ferait bien donc dire l'exécution par exemple dire 2020 normalement 2020 divisé par 4 يعني خصها تكون bien sûr bisectile 2020 donc bien sûr l'année est bisectile bien donc مثلا 2019 يعني l'année dernière ici donc 2019 bien sûr l'année n'est pas bisectile etc متفقين يعني l'exemple facile bien donc هنا تكونوا فهمتوا معايا